When you read in the New Testament, Kung natong basahon ang bagong tugon, you find there are 7 places where it refers to a global mission command for the church. ato makaplagan na dunay 7 ka mga dapit diin ang mensahe sa pagsanya sa ibang kalibutan mao'y atong gikuptan ingon nga iglesia. In 5 of those 7 places, Sa 5 ning 7 ka mga higayon, the command is to preach the gospel to the whole world. ang mando mao ang pagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. 1 is to be witnesses to all the world. Ang usa mao ang mahimot ang mga saksi ngadto sa tibuok kalibutan. And 1 is to make disciples of all nations. Ug ang isa mao ang paghimong mga tinunan sa tibuok kalibutan. At the heart of our mission is to share our message. Og sa kinatun-an niini nga mao ang buhat mao ang pagsanyaw sa mensahe.